Good morning, friends. Good morning, Miss Grace. Are you ready for CB's discussion? Yes. Okay, so please open your book, page 7. Yeah. Okay. 7, yes. 7. Yes. How do you feel? How do you feel? Okay, Miss Grace will share the screen. So please don't write or don't draw anything. Okay? Okay, Miss. Yes. So Miss Grace will explain this one. Can you look at the screen? Okay. Can you see? Friends, can you see? Yes. Yes. Okay, that's good. So it's about our feeling. What is feeling? Happy, sad. No, it's about feeling. Yes, perasaan. Okay. Now we will discuss one by one. You can see there in your book there are how many ya? 22 ya. 22 statements. Ada 22 pernyataan. Now you can look at the statement and then you can see in the column we have always. What is always? Selalu. Yes, Selalu. yes. Most of the time. Hampir ya. Hampir setiap saat. Sometimes. Kadang-kadang. Okay. Hardly ever. Hardly ever. Hampir tidak pernah ya. Never. Never. Yes. Okay. Listen please. Yang corek-corek siapa ya? Raska mana Raska ini? Raska. Okay. Please don't write or don't draw anything ya, friends. Okay. Your job is give your opinion whether you always or most of the time or sometimes or hardly ever or never. Jadi kalian pilih nanti salah satu itu ya. Halaman berapa, Miss? Halaman 7, page 7. So you will check one column. Jadi dicentang satu kolom aja yang sesuai dengan feeling kalian. Oke? Are you ready? Okay. Yes. Yes. Okay. Miss Grace will try to explain one by one. Okay, let's see ya. Okay. I am a happy person. Aku adalah orang yang bahagia. What do you think? Always? Most of the time? Sometimes? Most of the time itu apa? Most of the time itu hampir setiap saat. Always. Hampir setiap saat. Hampir, jadi nggak selalu. Miss, ini dicentang, Miss. Iya, Miss Grace tadi bilang toh dicentang satu kolom yang sesuai dengan kalian. I have interest. Oke.
Yeah, now Miss Grace will ask Tisa. Tisa, would you please read this one? Yang mana, Miss? The second one. The second one. The second one. I am happy person. no, the second one. That's already discussed. The second one. I and Tisa. Mana ini tadi? Oh my God. Halo Tisa. Miss. Yes. Please read I enjoy. I enjoy going to school. Okay. I enjoy going to school. Yes. Hardly ever itu apa? Hardly ever itu hampir tidak pernah. Berarti masih kadang dilakukan. Kalau never itu tidak pernah. Oke, Aus. Oke. Diulangi sekali lagi ya. Always, selalu. Most of the time, hampir setiap saat. Sometimes, kadang. Hardly ever, hampir tidak pernah. Never, tidak pernah. Oke. I enjoy going to school. Berarti aku menikmati pergi ke sekolah. Menurut kalian gimana? Dicentang 1. Oke. Oke, next. Nadine, Din, I have. Friends. Okay, I have many friends. What do you think? Sometimes. Most of the time apa always? Terserah kalian masing-masing ya. Oke. Oh ya, kadang-kadang juga nggak punya temen toh. Oke, ya. Next, siapa ya? Aska. My life. Is happy. My life at home is happy. Kehidupanku di rumah menyenangkan or bahagia. What do you think? Kadang-kadang apa ya? Selalu? Always. Oh, Always. Nggak pernah set ya. Oke. Jadi kalau aku hardly ever ya, Miss. Ya terserah, itu kan kalian masing-masing. Setiap kita punya opini yang berbeda, ya. Rumahnya kan juga beda-beda, ya. Oke. Bahasanya juga aku pernah baca. Ya, oke, thank you. Rafa, would you please read the next? Dibaca yang selanjutnya. I have. Connecting, Miss. Hah? Tadi connecting, Miss. Oh, connecting toh. Sekarang udah jelas sih Miss Grace dengar suara Rafa? Udah. Ya. I have many friends. Oh, no. I have interest. I have interest at school. Outside school. Oke, aku punya kesukaan. Aku punya kesukaan di luar sekolah. For example, you are joining karate, you are joining maybe dancing class. Miss. Yes. Miss. Yes. Udah. Ya, oke. Now, Aus.
Aus, would you please read? I can. I can work. Aus, would you please read the next? Dibaca yang selanjutnya, Aus. I can. I like my physical experience. I mana? I can work well ini loh. I can. Mana? Yang ini loh, Aus. Di screen Aus ada nggak? I can work. Lah ya itu. I can work well with others. I can work well with others. Berarti aku bisa bekerja sama dengan orang lain. Atau teman bisa bekerja sama. Kerjasama, for example, when you are going to take something in the group. Contohnya kalau kalian mau buat sesuatu dengan teman-teman. Proyek di sekolahan, for example. Or when you are at home, you can help your parents. Ya. Itu juga bekerja sama. Oke, Drika, I can feel. For no real reason. Okay. Yes, I can feel sad. Aku bisa merasa sedih tanpa ada alasan. Tiba-tiba sedih. What do you think? Ada mungkin yang tiba-tiba sedih. Yuk, next. I see myself. Yuk. I see myself as a leader. Yes. Aku melihat diriku sendiri sebagai seorang pemimpin atau ketua. Menurut kalian gimana? Kalian sok jadi seorang pemimpin? For example, in the classroom, ya. You feel that you are the leader. Kamu merasa kamu yang mimpin. Jadi kalau kalian nyuruh teman-temannya melakukan sesuatu, mereka langsung melakukannya. That's leader. Halaman 7. Nggak pernah, ya udah. Kalau nggak pernah berarti never. Yuk, next. Rico. I like to be. Can you, Rico? Untuk mendengar. I like to be different from others. I like to be different. Berarti aku suka menjadi yang berbeda dengan yang lainnya. Contoh, for example, in the classroom, your friends are running around the class, but you prefer to sit on your table and then do the work. Contohnya gitu. Teman-temannya pada lari-lari di kelas, tapi karena aku suka to be different, so I sit on the table. Contohnya. Or for example, at home, your friends like to go to somewhere. Teman-temanmu yang di dekat rumah itu sukanya
pergi-pergi jauh. Because you like to be different, then you just stay at home. Jadi beda dengan yang lainnya. Oke. Faren? Faren? I prefer. Oke, Faren. I prefer. Yes, I prefer to sit back and listen. I prefer to sit back and listen. Aku lebih memilih duduk di belakang dan mendengarkan. Biasanya kalau duduk di belakang nggak ya. Ya itu terserah kalian. Kalian mau pilih yang mana? Ya, ini hanya pernyataan. Bebas. Oke. Aus, kenapa Aus? Apa-apa. Enggak apa-apa, kirain kenapa. Filsa, ya Fils. Dibaca Filsa. Read the statement Filsa. I like to make decision. Ini jangan dicoret-coret. Ini siapa yang coret-coret ini? Jangan dicoret-coret ya, friends. Kasihan. I like to make decision. I like to decision on my own. Yes, aku suka membuat keputusanku sendiri. For example, ya. Contohnya keputusan sendiri itu misalnya waktu ngerjain tugas tanpa harus disuruh, kalian sudah mengerjakan sendiri, ya, tanpa minta bantuan mama atau papa. Atau mungkin kalau di sekolahan, for example, when you are at school, misalnya disuruh guru untuk save the money, padahal dikasih uang banyak. Terus you make your own decision. Aku mau nabung tanpa harus disuruh, ya. Oke. Next, Ian. I like being. Hi Ian, can you listen to Miss Grace? Ian, would you please read? I like being on my own. Aku suka menjadi diriku sendiri. Oke. I like being my own. Aku suka menjadi diriku sendiri, ya. Okay. What do you think? Yeah. Okay. Next. Oh. I like my physical appearance. Aku suka penampilanku. Penampilan tuh yang seperti apa toh? Misalnya rambutnya pendek atau panjang, hidungnya mancung, atau matanya bulat, itu penampilan. Kalian suka penampilan kalian nggak? Ya, suka tulis. Oke. Yuk, Grace ya, ini sekarang ya. I can lose my temper quickly. Aku bisa menghilangkan amarahku dengan cepat. Contoh, for example, when you are in the classroom and your friend is bullying you.
Ya, contoh di kelas ada teman yang nggak suka ngejek gitu kan. Terus kalian bisa menghilangkan amarahnya, nggak marah, nggak gampang marah. Kira-kira gimana? Gampang marah apa nggak gampang marah? Ya udah dipilih. Oke, I have a lot of different people to play with. Aku punya banyak orang yang berbeda atau teman ya untuk bermain. Misalnya di rumah aku punya teman yang ini mau bermain si A, si B, si C. Di sekolahan juga temannya nggak cuma di satu kelas aja. Gitu. I have a lot of different people to play with. Jadi punya banyak teman. Oke. Next, I am able to share my feelings. Aku mampu membagikan perasaanku. For example, when you feel happy, and then you can share your feeling to your friends. Bisa dengan cerita, kemarin aku dapat hadiah loh dari ayahku loh. Terus kalian cerita. Pamer, Miss. Ya, tapi cerita ini aja, nggak usah diceritain hadiahnya apa. Aku seneng loh dapat hadiah gitu. Kalau itu nggak pamer ya. Kalau pamer itu misalnya aku dapat hadiah loh, mobil baru loh, mereknya Ferrari loh, itu pamer itu namanya. Oke, atau mungkin dikasih ucapan, aku dikasih ucapan loh sama temanku. Ya. Oke, next. I am proud of my school. Aku bangga dengan hasilku yang di sekolah. Meskipun nilainya mungkin nggak 100 semua, tapi itu dikerjakan sendiri, nggak nyontek, nggak buka buku. Nah, itu proud, bangga. Kalian gimana kira-kira? Bangga nggak? Okay. Yang penting dikerjain, Miss. Iya, yang penting dikerjain ya. Oke, I can ask other people for advice when I need it. Aku bisa meminta nasihat orang lain ketika aku membutuhkan. Contoh misalnya, wah PR-nya banyak sekali. Aku mau cerita sama Miss Grace. Miss ini PR-nya banyak, itu aku harus gimana ya? Nah, itu berarti meminta bantuan atau meminta nasihat saat membutuhkan. Ya, nasihat itu saran. Ya, oke. I get bored easily. Oh, pernah ya. I get bored easily. Mudah bosan. Siapa yang mudah bosan? Siapa yang mudah bosan? Wah, banyak sekali. Aku. Ya, ditulis itu dicentang yang mana? I can get upset quickly. Mudah marah. Ayo, yang mudah marah siapa? Ayo. Gampang marah. Misalnya di rumah ngerjain tugas nggak bisa terus toh. Habis itu terus marah. Atau mungkin dikasih nasihat sama mama. Aku Oh ya, mungkin diganggu sama adik. Cepat marah. Aku ngangguin kakak. Oh ya, digangguin kakak. Oke, I am a confident person. Ngangguin kakak. Aku adalah orang yang percaya diri. Percaya diri itu seperti apa toh? So, for example, when your teacher asks you to come in front, misalnya guru miss atau misternya nyuruh maju ke depan. Kalau percaya diri, nggak usah malu-malu, langsung maju ke depan. Itu percaya diri. Ya. I like
try new things. Aku suka mencoba hal baru. For example, what? Iya. Tahu toh? Oke. Any questions, friends? No. No ya, semuanya jelas ya. Oke. Sekarang Kalau yang tugasnya yang nomor nomor 2 2. itu. Nah, ini contoh aja. Write positive words to describe yourself. Kalian tulis kata-kata yang positif yang mendeskripsikan atau yang menggambarkan diri kalian sendiri. Ini contoh Miss Grace. I like to help others. Ya, Miss Grace suka bantu orang lain. Jangan sama-sama Miss Grace, beda loh. Misalnya tadi, I am a confident person. Aku orangnya percaya diri. Atau misalnya, I a happy person. Oke, yes, I am a happy person. Bisa. I enjoy playing with my friends. Bisa. Ya, Aus gimana? Itu kenapa? Nomor 2 ini, Miss. Nomor 2 itu satu kali aja. Boleh dibuat kalimat, boleh hanya kata per kata boleh. Tapi lebih bagus buat kalimat ya. Kayak Miss Grace tadi loh. Ini nomor 2. Tulisnya 1 atau 2? 1 boleh, 2 boleh. Yang penting menggambarkan diri kalian. Hal positif. Contoh misalnya diligent sama diligent ini apa, friends? Rajin sama confident ya. I am diligent, I am confident gitu. Udah kelas 3 ya buat nanti ini dikumpulin enggak, Miss? Ya, nanti difoto dikumpulin. Biar nanti ada nilainya. Yang nomor 2 doang atau yang nomor 1? Ya semua no. Satu buku. Satu halaman, sorry. 1 page. Oke. Kan yang nomor 1 sampai 22 tadi udah toh? Sekarang tinggal nomor 2 kalian tulis sendiri kan? Oke. Ya. Ya. Yes. Any questions, friends? Do you have any questions?